अहबार 23वां बाब मन्नतें। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब कर और उनसे कह कि अगर कोई इंसान खुदावंद के लिए जानों की मन्नत माने और अपनी जान खुदावंद की नजर करे, तो वो ठहराई हुई कीमत के मुताबिक अदा करेगा। बस ठहराई हुई कीमत ये होगी, मर्द के लिए 20 बरस की उम्र से 60 बरस तक मकदस के मिसकाल के मुताबिक 50 चांदी के मिसकाल, औरत के लिए 30 मिसकाल। मगर 5 बरस से 20 बरस की उम्र तक मर्द के लिए 20 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल। और 1 महीने की उम्र से 5 बरस की उम्र तक मर्द के लिए 5 चांदी के मिसकाल और औरत के लिए 3 चांदी के मिसकाल। और जो मर्द 60 बरस का या ज्यादा का हो तो उसकी कीमत 15 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल। अगर ठहराई हुई कीमत देने का उसे मकदूर नहीं, तो वो काहिन के सामने खड़ा किया जाए और वो कीमत ठहराए। काहिन मन्नत मानने वाले के मकदूर के मुआफिक कीमत ठहराए। और अगर कोई ऐसे चौपाए की मन्नत माने जो खुदावंद की नजर की जा सकती हो, तो जो उनमें से खुदावंद के लिए कोई दे वो पाक होगा। वो उसे ना बदले, अच्छे के बदले बुरा और बुरे के बदले अच्छा ना दे। और अगर चौपाए को चौपाए से बदले, तो दोनों ये और जो बदला गया पाक होंगे। और अगर वो नापाक चौपाया हो कि जिसकी खुदावंद के लिए कुर्बानी नहीं दी जाती, तो वो चौपाया काहिन के सामने खड़ा किया जाए। तब काहिन उसके अच्छे या बुरे होने के मुताबिक उसकी कीमत ठहराए, और काहिन जो कीमत ठहराए वही होगी। और अगर वो उससे छुड़ाए, तो उसकी कीमत पर 5वां हिस्सा ज्यादा किया जाए। और अगर कोई शख्स अपने घर की मन्नत माने कि खुदावंद के लिए मुकद्दस हो, तो काहिन उसकी खूबी या बदी के मुताबिक उसकी कीमत ठहराए, और काहिन की ठहराई हुई कीमत के मुताबिक ही वो बेचा जाएगा। अगर घर का मुकद्दस करने वाला उसे छुड़ाना चाहे, तो ठहराई हुई कीमत पर 5वां हिस्सा ज्यादा करे, तो वो उसका होगा। अगर कोई शख्स अपनी विरासत में से किसी खेत की मन्नत माने, तो उसकी कीमत बामिकदार उसके बीज के होगी। हर हुमर जौ के बीज के बदले चांदी के 50 मिसकाल। अगर जुबली के साल में कोई अपने घर की मन्नत माने, तो जो कीमत उसकी लगाई जाए वही होगी। और अगर जुबली के वर्ष के बाद उसकी मन्नत माने, तो इतने बरसों के मुताबिक जितने के जुबली के साल तक बाकी हैं, काहिन चांदी का हिसाब करे और ठहराई हुई कीमत में से कम कर दे। और अगर वो उस मन्नत माने हुए खेत को छुड़ाना चाहे, तो ठहराई हुई कीमत पर 5वां हिस्सा ज्यादा करें, तो वो उसका होगा। और अगर वो उससे ना छुड़ाए, तो काहिन उसे दूसरे शख्स के पास बेच दे। तो बाद अज़ां वो फिर छुड़ाया ना जाएगा। और वो खेत जब जुबली के बरस में निकल जाए, तो खुदावंद के लिए मखसूस शुदा खेत की तरह मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत हो जाएगा। और अगर वो खुदावंद के लिए एक ऐसे खेत की मन्नत माने
جو اس نے خرید کیا ہوا ہے اور اس کی اپنی ملکیت کے کھیتوں میں سے نہیں، تو کاہن جبلی کے برس تک اس کی قیمت کا تخمینہ لگائے، اور وہ اسی دن اسے خداوند کے لیے مقدس کی ہوئی چیز کے طور پر ادا کرے، اور جبلی کے برس میں وہ کھیت بیچنے والے کے پاس جس کی وہ ملکیتی زمین تھی واپس جائے گا، اور تیری قیمتوں کا سب تخمینہ مقدس کے مسکال سے ہوگا، اور ایک مسکال میں 20 جیرہ ہوں گے، اور چوپایوں میں سے پہلا بچہ جو خداوند کے لیے الگ کیا گیا ہے، اس کی کوئی انسان منت نہ مانے، خواہ گائے کا خواہ بھیڑ بکری کا ہو، وہ خداوند ہی کا ہے، اور اگر وہ ناپاک چوپایوں میں سے ہو تو اس کی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق اس کا فدیہ دے، اور اس پر 5واں حصہ بڑھائے، اور اگر وہ اسے نہ چھڑائے تو وہ ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے، اور ہر وہ چیز جس کی کوئی شخص اپنے مال میں سے خداوند کے لیے منت مانے، خواہ انسان ہو خواہ چوپایا، یا اس کی وراثت کا کھیت، ہرگز بیچی نہ جائے اور نہ چھڑائی جائے، ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت مقدس ہوگی۔ انسانوں میں سے وہ جس کے بارے میں نیست و نابود کیے جانے کا حکم ہو، اس کا فدیہ نہ دیا جائے، بلکہ وہ ضرور مار ڈالا جائے، اور زمین کی سب دایکی اس کے غلے میں سے یا درخت کے پھل میں سے خداوند کی ہے، وہ خداوند کے لیے مخصوص ہے، اور اگر دایکیوں میں سے انسان کوئی چیز چھڑائے تو 5واں حصہ اس پر زیادہ کرے، مگر گائے بیل اور بھیڑ بکری کی وہ دایکیوں کی بابت سب جو چوپان کی لاٹھی کے نیچے گزرتا ہے، تو اس کا 10واں حصہ خداوند کے لیے مخصوص ہوگا، یہ دریافت نہ کیا جائے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا، اور نہ وہ بدلا جائے گا، اور اگر کوئی اسے بدلے تو وہ اور جو بدلا گیا خداوند کے لیے مخصوص ہوگا، وہ چھڑایا نہیں جائے گا۔ یہ وہ احکام ہیں جو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے کوہ سینا پر موسیٰ کو فرمائے۔